1, 2, 3. Ja se skinim. Sad ti krivo. Bonjour. Dobro jutro svima, možemo ustati na noge. Idemo slaviti Gospodina, koliko god nas ima da nas ima. Slavimo te, što dao si sve, na križu iz ljubavi te velike. Sad dižemo glas, jer slava i čast pripada tebi, jer ti si naš spas. I znamo da ti si naš Bog, i znamo da ti si naš kralj, i znamo da ti si naš Gospod nad svim. Skoro će dan kad ti doći ćeš, tvoj glas ćemo čuti još jače nek prije, i pjesmu novu tad pjevat će svi, jer Gospod i tvorac sve Kriste si ti. I znamo da ti si naš Bog, i znamo da ti si naš kralj, i znamo da ti si naš Gospod nad svim. Mi slavimo te. Stjena si ti, stjena si mog spasenja. Imenu tvom jedinu vjeruje. Stjena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Stjena si ti, stjena si ti, stjena si mog spasenja. Na imenu tvom jedinu vjeruje. Stjena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Milost tvoja mene podiže.
Stijena si ti, stijena si mog spasenja. Imenu tvom jedinu vjeruje. Stijena spasenja, čvrsta si ti, na temelju tvom uvijek ću stajati. Stijena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Milost tvoja mene podiže, stijena je tebi Kriste, slavu dajemo. Stijena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Možemo još jednom milost tvoja. Milost tvoja mene podiže vjekovima. Isus stijena je tebi Kriste, slavu dajemo. Stijena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Još jedno dobro jutro svima. Nije mi ni čudno zašto je ova pjesma toliko popularna i u našoj crkvi i u crkvama okolo, jer ovo je Kristova milost i ona koja nas podiže. Krist je naša spasenja, je naša stijena spasenja. Na njega osnivamo naše spasenje i naše vjerovanje. Neka je on slavljen. Današnja tema je iz Mateja, uski put, široki put. I ono što bi volio među nama da krenemo sa raspravom, ne znam da li će me Michael zadaviti, ali ja bi molio Novana ako možeš staviti sliku naprijed. Ja kad sam ko malo dijete bio, moja baka imala jednu sliku na zidu od 2 puta. The broad and the narrow way se zove. I to je meni, ja sam ko klinac, ko dijete sam jako puno gledao u to, jako sam se bojao tog, jako sam puno promišljao o tom i razmišljao sam svaki put kad sam čuo široki i uski put, razmišljao sam o toj slici. Sad kad sam malo stariji, shvaćam stvari možda malo drugačije. Jedna, ako možete isto googlat, ako možete sjest, naravno, i međusobno googlat sliku, malo googlat sliku i malo međusobno porazgovarati, jel ova slika demonstrira stvarno uski i široki put iz Mateja 7 koji ćemo danas raspravljati. Pa evo, malo bi pustio da skupa razgovarate. Pa ima tu svega, ima svega i svačega, pa inače ova slika je iz 19. stoljeća i inače u muzeju, u Londonskom muzeju, The British Museum, da. Pa evo, možemo malo pogledati.
Pa evo, ne znam. Mislim, to je možda zanimljivo za pogledati. Evo svoje mišljenje, ali mislim da bi Michael ostavio da nakon propovjedi zaključimo malo više. Mislim da ima neke simbolike zanimljive, ali vrlo upitnog sadržaja. Pa evo, ja bih vas pozvao na zajedničko čitanje da možemo skupa čitati i shvatimo isto to kao svoju molitvu. Pa kad smo spremni, ovo sa V čitam ja, a sa C čitamo svi zajedno kao crkva. Dva puta. Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zboru podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć. Jer Jahve zna put pravednih, propast će put opakih. On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi. Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Dvije uloge odjednom.
Uzdignuti si, kad si nad zemljom svom. Tebe slavim ja, viši od svega, slave si dostojan. Tko je kao ti, vladaš u pravdi, ljubav i moći. Stijeg tvoj sad podiže, tebe slavim ja, Oče moj, tebe slavim ja. Nema niko kao što si ti, samo ti Bog si moj. Tebe slavim ja, cijelim nebom sada slavim te. Kličem sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom svojom. Uzdignuti si, kraj si nad zemljom svom. Tebe slavim ja, viši od svega, slave si dostojan. Tko je kao ti, vladaš u pravdi, ljubav i moći. Stijeg tvoj sad podiže, tebe slavim ja, Oče moj, tebe slavim ja. Nema niko kao što si ti, samo ti Bog si moj. Tebe slavim ja, s cijelim nebom sada slavim te. Kličem sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom svojom. Tebe slavim ja, Oče moj, tebe slavim ja. Nema niko kao što si ti, samo ti Bog si moj. Tebe slavim ja, cijelim nebom sada slavim te. Kličem sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom svom. Molio bi Tomaša ako može doći naprijed za molitvene potrebe i za molitveni dio bogoslužja. Dobar dan svima, možemo sjesti. Sada hoćemo nastaviti kako u prijašnjim tjednima, moliti se kako sjedimo, po dvoje, troje. Nastaviti ćemo sa potrebama koje smo spomenuli prošli tjedan. Možemo moliti za zdravlje pastora Josipa, koji
ima ponovo temperaturu, znači neka infekcija se pojavila i treba otići specijalistu za krv, za krvnu sliku. Isto možemo nastaviti moliti za Alison, sestru od Nolana, koja trpi velike bolove zbog povrata raka i krenuti će sa zračenjem, pa možemo moliti da to ublaži taj bol, da Bog riješi nje bola. Oko Božića trebala bi krenuti sa hemoterapijom i molimo da to pomogne riješiti se ove bolesti. Isto za Franja Habajca. Za njegov oporavak nakon operacije možemo se i zahvaliti da u njegovom slučaju, koliko znam, nije to bilo toliko opasno, ajmo reći. Naravno nije ni nešto lako, ali da, oporavlja se nakon operacija. I možemo moliti za Šahrana, brata od Omida i Jošue, koji je još uvijek u Turskoj, zapeo tamo i nema baš nekog velikog pomaka za njegovo putovanje. I također za ovu ženu za koju smo molili prošli tjedan, koja planira putovati iz Irana u Francusku. A ako ima netko još nekih potreba za koje bi mogli zajedno se moliti, slobodno javite. Ili međusobno. Slušam. Mala cura. Aha. Aramis. U redu. Znači malena cura, 11 godina, sama će putovat. Ok. Znači, to je isto za hrabrost i sigurnost za nju, za siguran put. A i posao za Omida također. Kako bi mogao doprinijeti više obitelji njegove, jelham, i biti s nama u nedjelju češće. Mogu ja. Često puta se sjetim i ne znam je li je crkva izložena tome, ali ja bih volio da kao crkva jedno dulji period se posvetimo molitvi za jednog dječaka, Svena Millera. Mladić, a dobro, ne znam da li je. Spada u mladić, ne znam koja je godina. Mladić. Da, on dosta sam proveo vremena s njim prije možda otprilike mjesec dana. Zahvaljujem Bogu stvarno za njegovu vjeru i i stvarno njegov način razmišljanja kako on prolazi kroz sve ovo što prolazi. Naime, njegovi bubrezi su otkazali, ima autoimunu bolest koja uništava bubrege. Nismo javno u crkvi, to ja sam u grupi napomenuo, ali kad razmišljamo o molitvi, možemo njega imati konstantno u svojim molitvama, jer njemu molitve su potrebne. On je i sam rekao da ga to strašno veseli kad čuje da se ljudi mole za njega. Evo, molimo da mu da snage. On je rekao ono što je zanimljivo, što je meni puno utjecalo na mene. On je rekao kao pa daj razmisli, jel bolje da Bog meni oduzme bolest ili da ja svakodnevno moram ovisiti, da svakodnevno predajem svoj život potpuno u Božje ruke. Što je veći, gdje je veća Božja slava u tome? Da me iscijeli ili da svakodnevno se njemu predajem? Svakodnevno se moram njemu predati. Meni je to bilo, vrijeme koje sam proveo s njim je bilo na blagoslov i ali da mu Bogu da snage da stvarno svakodnevno i kroz sve boli i sad kroz dijalizu prolazi, bit će tu i treba će ići kroz operaciju mijenjanja bubrega.
i sve da, da mu da snage. Pa evo, ja bih isto molio da crkva ima na umu to, da nije to samo za danas, nego kontinuirano i kroz tjedan kad razmišljate, sjetite se njega. Stvarno je imao i veliki utjecaj. Vjerujem da ste dosta vas i vidjeli njegov video koji je šerao, tako da, evo. Možete isto međusobno spomenuti nešto ako imate za zahvaliti se ili neke molbe za gospodina. Možemo krenuti nekoliko minuta zajedno prevesti u molitvi.
sljedećom pjesmom. Hvala svima na molitvama. Možemo isto tokom tjedna se ovih potreba sjetiti u vremenu koje ćemo provoditi sa Gospodinom. Hvala. Evo me ispred veličanstva tvoj, tvoja milost prekriva me. Evo me svjestan svoje grešnosti, opran krvlju janjeta. Svaćam sad da mi tvoja ljubav pripada, jer za me umro si, to je žrtva najveća. Divan si, divan si, tvoja milost pronašla me, praznih ruku ispunila me. Divan si, divan si, novi čovjek postao sam u blizini tvoje ljubavi. Evo me ponizan i spreman sam oprostiti jer ti opraštam. Stojim tu znajući da želiš me, posvećen sam i obnovljen. Svaćam sad da mi tvoja ljubav pada, jer za me umro sin, to je žrtva najveća. Divan si, divan si, tvoja milost pronašla me, praznih ruku ispunila me. Divan si, divan si, novi čovjek postao sam u blizini tvoje ljubavi. Novi čovjek postao sam u blizini tvoje ljubavi.
Amen. Ja bih molio Sašu ako možeš doći na čitanje. Ovako, današnje čitanje je Matej 7, 13 do 23. Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijestan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci. Pretpoznaćete ih po njihovim rodovima. Zar se strnja bere grožđe ili zdrače smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom. Svako stablo, ako ne rađa dobrim rodom, sječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznaćete ih po njihovim rodovima. Neće svaki koji mi govori, Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca. Mnogi će mi onaj dan reći, Gospodine, Gospodine, zar nismo pomoću Tvoga imena prorokovali, pomoću Tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću Tvoga imena čudesa činili? Tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene zlotvori. So we're ending the Sermon on the Mount this Sunday. Ove nedjelje završavamo propovjed na gori. In the beginning, Jesus went up on a mountain. U početku Isus se popeo na planinu, He sat down sjeo and he began teaching disciples. i počeo poučavati svoje učenike. He's now giving us a call to action. A sada nam daje poziv na djelovanje. This is the beginning of the proclamation of the new covenant. Ovo je početak navještaja Novog Zavjeta. So we got the blessings of the new covenant, Znači imali smo blagoslove Novog the Zavjeta, commandments of the new covenant. zapovjedi Novoga Zavjeta, And now we've got to make a decision. a sada moramo donijeti odluku. And this Jesus is ending, it's as you just heard, it's very serious, Kao što ste upravo čuli, Isus završava sa vrlo ozbiljnim pretty riječima, heavy. teškim riječima. There's multiple things going on here at the end of this sermon. Ovdje se puno stvari događa na kraju ove njegove propovjedi. So in one sense this is a warning S jedne strane to je upozorenje that what looks like the way of life is not the way of life. da ono što izgleda kao put u život nije put u život. This little way that doesn't look like the way of life, A onaj mali put koji ne izgleda kao put u život, that's the way of life. zapravo jest put u život. It's also a challenge.
Isto tako izazov. Because part of the warning is you can't trust the prophets, or not all of the prophets. Jer dio upozorenja glasi, ne možete vjerovat prorocima, odnosno bar ne svim You prorocima. can't trust everybody who's doing miracles and looks really spiritual. Ne možete vjerovati svima koji čine čudesa i izgledaju jako duhovno. So with that warning, there's this challenge to the leaders of Israel. I uz to upozorenje dobivamo izazov vođama izraelskim. I mean, Jesus is out on a mountain and he's teaching his disciples and he's telling them, you have to be careful about the prophets, the people who are trying to tell you what spiritual truth is. Znači Isus je na brdu poučava svoje učenike i kaže, pazite se tih proroka, učitelja, ljudi koji vam pokušavaju reći što je istina. And he's speaking about the scribes and the Pharisees and the Sadducees, all the leaders of Israel. On tu misli na književnike, farizeje, saduceje, sve te vođe u Izraelu. So there's warning, there's challenge, Znači upozorenje, izazov and there's an invitation. i poziv. It's like you can make a decision Vi imate tu moć da donesete odluku that leads to life. koja vodi u život. So I was trying to figure out, how do I preach this sermon to this group of people? I razmišljao sam na koji način da ovu propovijedam ovoj grupi ljudi. Because if I preach it just like it sounds here, then I'm assuming most of you are not yet on the narrow way. Jer ako propovijedam ovako kako piše, to je pod pretpostavkom da većina vas niste na uskom putu. And in my opinion, that's a mistake, because I think like practically everybody here is already on the narrow way. A ja mislim da bi to bila greška jer većina vas mislim da jeste na uskom putu. So it's an invitation to enter the gate. Znači, ovo je poziv da uđemo na vrata, It's also an invitation to stay true. ali isto i poziv da ostanemo So vjerni. that's the one I'm mostly going for you. Tako da ja ću vam na tu stranu okrenuti ovu propovjed. And Jesus here, he seems to be identifying saving faith Isus poistovjećuje spasonosnu vjeru with humble obedience. sa poniznom poslušnošću. And that the true saving faith Znači, prava spasonosna vjera means you see Jesus. znači da vidite Isusa. I mean, that's basically what faith is. It's spiritual sight. To je zapravo vjera, to je duhovni vid. You see him, Vidite ga, you believe what you see, vjerujete ono što vidite and you act on it. i djelujete u skladu s And if you're time. not acting on it, A ako ne djelujete u skladu s time, it's probably not faith. vjerojatno vam vjera nije prava, ispravna. So obedience, living up to a standard, is not what saves us. It's not what gets us on this road. Znači, ne spašava nas postizanje određenog standarda. But if there is no humble obedience, Ali ako u našem životu nema ponizne poslušnosti, we've probably not entered the gate. to je znak da vjerojatno nismo uopće ušli na ta I think uska we'll see that vrata. as we go through. I think that's the right way to understand this invitation, because it's not an invitation to believe, it's an invitation to obey. I to ćemo vidjeti kako budemo prolazili kroz tekst, jer nije ovdje poziv da povjerujemo, nego da budemo poslušni. And Jesus is using very black and white either or language. Isus se koristi vrlo crno-bijelim jezikom. Ili jeste ili niste. And as we've seen through the whole sermon, he's not saying everything there is to say. I kao što smo vidjeli u cijeloj propovjedi, Isus nam ne govori sve što se ima But za reći. he doesn't want us to stay in a gray area. He wants us to have to choose between this or that. Ali ne želi da ostanemo u sivome, nego da izaberemo ili jedno ili drugo. So there are going to be a series of 4 contrasts. Imaćemo 4 kontrasta. I'm not going to stop at verse 23. I'm going to the end of the chapter. I propovjedat ću do kraja poglavlja, ne samo do 23. And there are stiha. going to be 2 roads, I vidjet ćemo 2 puta, 2 trees, 2 stabla, 2 claims, 2 tvrdnje and 2 houses. i 2 kuće. The end of the Sermon on the Mount. A to je kraj propovjedi na gori. Let's read the first contrast in verse 13 and 14. Prvi kontrast nam je u stihovima 13 i 14.
uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Thank you, Daniel, for the potential description of what this could look like. Hvala Daniele za potencijalni opis kako bi to moglo Especially izgledati, if you're from England. pogotovo ako ste iz Engleske. It's when we imagine this, we fill in all kinds of things. Kada zamišljamo kako to izgleda, onda mi tu nadopunimo još puno There's detalja. really not much said in the actual verses. Ali Isus nam u ovom tekstu ne govori puno. There's a gate, Postoje vrata, there's a way, put and there's a destination. i odredište. And so the wide gate leads to a wide way that leads to destruction. Široka vrata vode na široki put, a to vodi u propast. And the narrow gate leads to a narrow way that ends in life. A uska vrata vode na uski put koji vodi u život. So I think the primary idea here I mislim da je ovdje primarna ideja is that the way of life is counterintuitive. ta da put koji vodi u život nam ne dolazi prirodno, nećemo ga naći prirodno. The way of life is countercultural. On je protiv naše kulture. So if you see everybody going on the way, Ako vidite da svi idu na jedan put, it's probably not the way. to vjerojatno nije pravi put. And Jesus is speaking to a Jewish audience. Isus se obraća židovskoj publici. So he's saying, you're all on this path, I on im govori, vi ste svi na ovom jednom putu, this path of national inherited religion, na putu nacionalne naslijeđene religije, and it's leading you to destruction. i ona vas vodi u It's propast. the wrong path. To je krivi put. There's a narrow path, Postoji uski put. and that enough is to make us not like it. I samo kad nam to kaže, već nam se ne sviđa to It's što nam je very rekao. constricted. To da je ograničen, da je pravi put Your ograničen. choices are very limited. Vaši izbori tu su vrlo There's- ograničeni. There is one gate. Postoje jedna vrata, Later we're going to learn it's Jesus. kasnije ćemo naučiti da je to Isus. There is one way, Jedan put, Jesus. Isus. There is one goal, Jedan cilj, Jesus. Isus. It's a very narrow way. To je vrlo uzak put. It's ironically going to be a very liberating way. Ironično, taj će nas put najviše osloboditi. But nothing in human flesh is going to see it as good and liberating. Ali naše ljudsko tijelo taj uski put ne prepoznaje kao dobar i oslobađajući. So we're much more likely to choose the broad way. I puno su veće šanse da ćemo izabrati široki put. And one reason it is the broad way Jedan razlog zašto je to široki put is because it's going to feel much more natural to fallen human flesh. je zato što se on čini prirodniji grešnom ljudskom tijelu. Another reason it's the broad way is because it actually includes lots of diverse options. Drugi razlog zašto je taj put širok je zato što uključuje mnoge opcije. I want to focus on two. Ja ću vam samo dvije ovdje spomenuti. Well, here's one I'm not going to focus on. O jednoj nećemo puno razgovarati. It is the way of everybody who just doesn't care. To široki put je put svih ljudi kojima nije stalo, koje baš boli briga. To not care about God Da te boli briga za Boga and to decide I'll just figure it out when I get there. i da vi kažete ja ću razmišljati o tom zagrobnom životu kad se tamo nađem. So that is a decision for the broad way. To je jedna just like- odluka koja vas vodi na široki put. You know, I'm just gonna jump on whatever car comes by and see how it ends. Ja ću se ukrcat na koji god auto bude prolazio i vidit ćemo kako So završi. we're not going to talk about that way. That's tome- obviously not the wisest decision. O tome nećemo pričati, to očito nije jako mudra So odluka. I'm going to focus on two other streams, or how would you say this? It's the path is
two other options on this broad path. Želio bih da se fokusiramo na druge dvije opcije ili druga dva pristupa na ovom širokom putu. And these are the people who are they are trying to conform their lives to a certain kind of behavior that will result in happiness. To su ljudi koji žele prilagoditi svoj život određenom načinu ponašanja koji će rezultirati srećom. So one is the way of law. Prvo je put zakona. We're going to accept some external religious standard. Prihvatit ćemo izvanjski religiozni standard And we're going to live according to that religious i standard. živjet ćemo po tom standardu. And all different levels of seriousness. I tu su sve različite razine ozbiljnosti, koliko ozbiljno But shvaćamo. there are 5 pillars. Imate 5 Or stupova they're living up to the 10 commandments. ili or 10 zapovjedi, or održavanje whatever njih. the standard Koji is. god standard, If I accomplish that, ako to postignem, maybe I'm not so happy in life, but I'm going to have eternal life. možda nisam savršeno sretan u životu, ali bar ću zaraditi vječni život. The other option I want to talk about is the option of internal law. Druga opcija je zakon, pravilo unutarnjeg zakona. So this is the follow your heart. To je ono slijedi svoje srce. That what you need to do is be the genuine you. Znači, samo budite onaj iskonski pravi vi. You can't know about anything external to you. Ne možemo znati ništa što je izvanjsko nama, But what's important is to be true to yourself. ali bitno je biti dosljedan, istinit sebi. To love yourself. Voljeti sebe. So to figure out who you are, your self-definition, and live that way. Doći do otkriti tko vi jeste, definirati same sebe i And živjeti po that's tome. very much the voice of modern society. To je glas modernog društva. And it's really another standard. I to je zapravo još jedan standard, It's just an internal standard that you have to figure out. samo ne izvanjski, nego unutarnji standard kojeg vi sami morate And dokučiti. if you can figure out who you really are I ako možete shvatiti tko vi zapravo jeste and live according to that i živjeti u skladu s in tim an authentic way, na autentičan način, you will find happiness. naći ćete sreću. Maybe happiness eternally, who knows, but at least happiness here. Za vječnu sreću možda da, možda ne, ali ovdje na ovom svijetu definitivno sreću. Interestingly, both of those ways are legalistic. Zanimljivo, oba ta puta su legalistična. It is the older brother and the younger brother. Tu se radi o starijem It's the- bratu i mlađem bratu iz one know, Isusove prispodobe. So it's the younger brother following the way of the heart, and the older brother who's staying home and following all the rules. Mlađi brat slijedi put srca, a stariji brat ostaje doma i slijedi sva pravila očeva. Both are trying to live up to some kind of standard, Obojica pokušavaju zadovoljiti određeni standard. and that's where you succeed, is if you can obtain the standard. I na taj način misle da će uspjeti ako zadovolje And taj guilt and standard. shame come from not being able to attain either the external or the internal standard. Krivnja i sram dolaze iz toga kad ne uspijevaju zadovoljiti niti vanjski niti unutarnji standard. It's a broad way, I to je široki put. and it's not the way to life. I to nije put koji vodi u život. That's what Jesus confronted in chapter 5. Zato se Isus tome suprotstavlja u 5. poglavlju. If you take righteousness as a standard, Ako uzmete pravednost kao standard, be perfect as God is perfect, onda budite savršeni kao što je Bog savršen. you're lost. Prema tome ste You izgubljeni. can't live up to the standard. Ne možete taj zakon zadovoljiti. So then that forces us to go back to the blessings I zato se moramo vratiti nazad na blagoslove and to realize the only way you enter into this path is if you become poor in spirit. i shvatiti jedini način kako možete ući na taj put je da budete siromašni duhom. And you acknowledge I cannot live up to any standard, whether it's an internal standard or an external I standard. priznate, ja ne mogu zadovoljiti ni vanjski ni unutarnji standard. And you mourn, you're convicted I by that. tugujete, osjećate se osuđenim zbog toga. And so then you humbly submit yourself to the mercy of God. I onda se ponizno podložite Božjoj milosti. And then this
this new kind of hunger and thirsting for righteousness starts to work inside of you. I onda vam se javlja jedna nova vrsta gladi i žeđi za pravednosti. So now instead of trying to live up to a standard of righteousness, I sad umjesto da pokušavate zadovoljiti standard we turned pravednosti, our back on sin, mi zapravo okrećemo leđa and grijehu we're pursuing a vision of righteousness. i težimo za vizijom And pravednosti. Jesus, he's both our model and he's our goal. Isus je i naš primjer i naš cilj. And I don't live up to a standard because he did that for me. I ne pokušavam zadovoljiti standard jer on je to već učinio za mene, So now I can really begin to live life. ali ja sada mogu živjeti život. And this is the narrow way. I to je uski put. It's a way that has it's not only a narrow gate, it's a low gate. You have to bow to enter. Ne samo da su ta vrata uska, nego su i niska. Moraš se sagnuti, pognuti da bi ušao So we unutra. have two ways. Znači imamo dva puta. And then now Jesus is going to warn us, but there are a lot of voices telling you what the way is. Ali sad nas Isus upozorava, puno glasova će vam govoriti koji je pravi put. And you need to evaluate those voices with discernment. I morate mudro procjenjivati te glasove. And he gives us some other tests in different places, Na drugim mjestima nam Isus daje neke druge testove, but he's going to give us one test here. ali ovdje nam daje jedan. This is how you test the religious voices Ovo je način Or kako the- trebate procjenjivati religiozne or glasove the moral voices in society. ili moralne glasove u društvu. So let's read. This is the next contrast, the two trees in 15 to 20. Ovo nam je drugi kontrast, dva stabla, stihovi 15 do 20. Čuvajte se lažnih proroka, što vam dolaze u ovčijem runu, a unutra su grabežljivi vuci. Prepoznaćete ih po njihovim rodovima. Zar se s trnja bere grožđe ili s drače smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom. Svako stablo, ako ne rađa dobrim rodom, siječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznaćete ih po njihovim rodovima. So it's a simple test. Znači, to je vrlo jednostavan test. Do your spiritual authorities produce good spiritual fruit, or do they produce bad spiritual fruit? Ljudi koji su u duhovnom autoritetu nad vama, jesu li njihovi plodovi dobri ili loši? This is a call to look at their lives. Ovo je poziv da pogledate živote ljudi u So autoritetu, how are they living? kako oni žive. And I think also, what then do their disciples look like? What kind of fruit do they produce? I isto tako kako njihovi učenici izgledaju, kakav plod oni donose. I read one author describing some bushes and trees in first century Palestine. Jednom sam čitao da je jedan pisac pisao o grmlju i stablima u Palestini u prvom stoljeću. He described a thorn bush that has these nice looking little red berries. I opisao je da jedan trnoviti grm ima lijepe crvene bobice That you can't eat. koje su nejestive. And a thistle bush that it's kind of like a cactus that had these little green fruits that from a distance look like figs. A jedan drugi grm ima zelene bobice koje iz daljine izgledaju kao smokve, Which you can't eat. koje isto ne možete jesti. So they produce fruit. Znači, ti grmovi donose rod, It's just smelly, bad tasting, poisonous fruit. ali taj plod je smrdljiv i ima loš okus i otrovan je. Jesus says that it's not how biblical they sound in what they say. Isus kaže, nemojte da vas zavara koliko je biblijski oni zvuče i šta govore. It's what are they like? If you spend time with them, if you're close to them, and then over time, what do you see in their lives? Nego, kakvi su oni? Ako provodite s njima vremena i kroz vrijeme ih upoznate, kakvi su oni? Kakvi su njihovi životi? I mean, are they harsh? Jesu li ti ljudi Are they oštri? judgmental?
sude li, Are they arrogant? arogantni, Are they lustful? žude li, Do they explode into anger easily? je li lako eksplodiraju u I bijesom. mean, we could just take I think Jesus would want us to take the Sermon on the Mount as the template. This is what I'm looking for. Možemo uzeti propovjed na gori kao jedan upitnik, kao jedan test. So a leader who is not angry, but who is giving words of life and who is building you up. Znači, vođa koji nije ljutit, nego govori riječi života, izgrađuje vas. Who is not lustful, Koji nema požudu u svom srcu, but actually honors members of the opposite sex. nego sa čašću se odnosi prema pripadnicima suprotnog spola. Who speaks truth and keeps their word in small things. Ko govori istinu i drži svoju riječ u malim stvarima. Who is willing to take criticism and abuse. Osoba koja je voljna prihvatiti kritiku i čak i zlostavljanje, In order either to work towards peace kako bi ili radila prema miru, or to bless an enemy. ili kako bi blagoslovila neprijatelja. A leader who you don't see them praying, fasting and giving. Vođa kojega nećete vidjeti da se moli, posti, daje, Because they're not making a big show of it. zato što ne pokušava to na sva zvona But when you're around razglasiti. somebody long enough, you figure out what he prays Ali kad se družite s nekim dovoljno dugo, onda skužite. and she gives. On se moli, ona daje. Not for attention. It's Ne zbog pažnje, way of life. nego to je stil života. So someone who's not so concerned about their reputation and recognition, Znači osoba koja nije toliko zabrinuta za svoj ugled i da ju drugi hvale. or not so, they don't have these huge salaries and these huge houses and they're about building treasure on earth. Nema ogromnu plaću, ogromne kuće, ne gradi sebi blago na zemlji. You can tell I'm just going through the sermon, right? Kao što vidite, samo prolazim kroz propovjed na gore. They seem to be aware of their own sin. They have some self-awareness. Osoba je svjesna svoga grijeha, They're not perfect, nije savršena, but they're on a road to transformation. ali je na putu prema preobrazbi. And so they do confront brothers and sisters about their sin. I takva osoba onda može reći nešto drugoj osobi koja je u grijehu. They just do it in a humble, gentle, caring way. Ali to radi na ponizan, nježan način. That's the fruit we're looking for. Takav plod tražimo. So this is primarily a contrast of spiritual authority. Znači ovdje se u prvom redu radi o kontrastu duhovnog But autoriteta, then, of course, it becomes a challenge to us personally. ali naravno postaje to i izazov za nas osobno. Because if you walk for some time on this path, you become a model for other people. Jer ako ste već neko vrijeme na tom uskom putu, onda vi postajete uzor drugim ljudima. For children, for family members, for neighbors, for people at your work. Djeci, pripadnicima obitelji, susjedima, kolegama na poslu. And we want to be able to share Bible. We want to be a prophet at whatever level. I dobro je da mi budemo prorok, da dijelimo Bibliju, biblijsku istinu na nekom nivou. And if we're going to do that, we have to be willing to let our lives be a proof that we believe what we're saying. I ako ćemo to raditi, verbalno dijeliti evanđelje, onda naši životi moraju biti dokaz toga što govorimo. I just thought about this. I think deeply. For the first time, I was preparing this sermon. Mislim da sam po prvi puta duboko razmislio o ovome kad sam sad pripremao propovjed. I thought how this applies to my father. Razmišljao sam kako se ovo odnosi na mog oca. And why it's been so easy to honor my father. I zašto je bilo tako lako odati čast mom I've had ocu. plenty of arguments with my father. Često sam se više puta sam se posvađao sa ocem. And I can point out times where he was definitely wrong in his words or his behavior.
I mogu reći definitivno kad je on bio u krivu, bilo po riječima, bilo po ponašanju. But he's easy to honor. Ali on je osoba koje lako možete iskazati čast. He lived a life of humble obedience to God. On je živio život ponizne poslušnosti Bogu. And I'll give you an early memory and a later memory. I daću vam jedno sjećanje iz ranijeg života i jedno iz We kasnijeg. used to go camping up in the mountains for vacation. Nekad smo na godišnji odmor išli kampirati u planine, u brda. My parents were both teachers. We did fine, but we didn't have lots of money. Moji roditelji su oboje bili učitelji. Nismo imali previše novaca, ali nismo bili ni siromašni. But didn't matter. Camping was fun. Ali nije nam to bilo bitno, kampiranje je bilo zabavno. But early on, I noticed we would stop either, this is a strange tradition, on the way on our vacation or when we came back from vacation, we would stop at a prison. I zanimljivo, sjećam se ili na putu prema tom kampu ili nazad smo stali u zatvoru. And then the whole family would sit in the car for about 30 or 45 minutes. Cijela obitelj sjedili bi u autu 30-45 minuta. And dad would go in the prison. Tata bi otišao u zatvor. And then he'd come out. Izašao van. And then we'd keep going. I onda bi nastavili. And years later I found out he was visiting one of the guys he had coached in track. I tek godinama kasnije ja sam saznao da bi on tu posjećivao jednog momka kojemu je bio trener u atletici. Clarence was in for armed robbery. Clarence se zvao taj čovjek i bio je u zatvoru zbog oružane pljačke. And that was not an isolated reality for my dad. That's just the kind of things he did. I to nije nekakav izolirani slučaj, on je redovito radio takve stvari. He never gave up on Clarence. Nikad nije odustao od Clarencea. A much later memory. Puno kasnije se sjećam the first year of COVID. Prve godine Covida. My dad he was the definition of the at-risk category. Moj tata je bio definicija čovjeka u rizičnoj kategoriji. He was 80 years old. Imao je 80 godina. And he had a lung disease. I imao je bolest pluća. And I got word from one of my daughters who told on him. Javila mi je jedna moja kćer koja ga je cinkala. He said he was supposed to be in lockdown. He told me he was not going to leave the house. On je trebao biti u izolaciji. Rekao je da neće izaći iz kuće. But every week he was taking food to a food pantry. Ali svakog tjedna on je nosio hranu u pučku kuhinju. And he didn't just take it. He unloaded his truck. I nije ju samo odnio, nego istovario bi taj svoj kamiončić. Zadržao se tamo par sati, istovario druge kamione koji su ljudi doveli. I kad radite fizički posao, maska vam smeta, svi su tamo skidali maske. And then what got me upset at him was he was then coming home to 80-year-old mom. I ono zbog čega sam se ja ljutio na njega, vratio bi se kući mami koja je imala 80 godina. One of my last conversations with my dad before he died was yelling at him for taking food to people who needed it. I jedan od mojih zadnjih razgovora s njim je taj da sam ja vikao na čovjeka od 80 godina koji nosi hranu ljudima kojima je ta hrana potrebna. It wasn't hard to accept him as a spiritual authority. Nije bilo teško prihvatiti ga kao duhovni autoritet. Because he lived his life with humble obedience to the Lord. He did what he thought God wanted him to do. Jer je on svoj život živio u poniznoj poslušnosti Bogu. Radio je ono što misli da Bog od njega želi. The next contrast is similar. I think it's still talking about spiritual leadership. Sljedeći kontrast je sličan. Mislim da još uvijek govori o duhovnom vodstvu. This is 21 to 23. Stihovi 21 do 23. So let's read that. Neće svaki koji mi govori, Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. Mnogi će mi u onaj dan reći, Gospodine, Gospodine, zar nismo pomoću Tvoga imena prorokovali, pomoću Tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću Tvoga imena čudesa činili? Tada ću im kazati,
nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene, zlotvori. It's not just about spiritual leadership. Ovdje se ne radi samo o duhovnom I vodstvu. say it's about spiritual leadership because they're people who are prophesying in his name, they're casting out demons, they're doing miracles. Kažem duhovno vodstvo zato što ovdje ljudi prorokuju u Isusovo ime, čine čuda, izgone duhove, demone. It's not clear if they're really doing that through the power of Jesus or if they just think they're doing that through the power of Jesus. I nije jasno je li oni to stvarno rade kroz Isusovu silu ili samo misle da je to kroz Isusovu silu. But people who are doing those things, they are spiritual leaders. Ali ti ljudi koji to rade su nekakvi duhovni vođe. They have influence. Imaju utjecaj. But it's not just about spiritual leadership, it's also about self-delusion. Ali isto tako ovdje se radi i o samozavaravanju. Because these are people who are going to be calling themselves Christian. Ovi ljudi nazivaju sebe kršćanima. And on that day is day of judgment. Ali na onaj dan, sudnji dan, or day you die. Ili na dan kad umrete. And they're going to come to Jesus and say, Lord, Lord. So they are saying that they have submitted to his lordship. Oni će doći pred Isusa i reći Gospodine, Gospodine. Znači oni su uvjereni da su se predali Isusovom gospodstvu. So they think they're good with Jesus. Misle da su u dobrom odnosu sa Isusom. And they have spiritual experience to prove they're good with Jesus. I imaju i duhovno iskustvo pomoću kojeg dokazuju da su u dobrom odnosu s Isusom. And they're not good with Jesus. A nisu u dobrom odnosu s And Isusom. he's going to say, who are you? Jer on će reći, a ko ste vi? It's like those 7 sons of the Jewish priest in Acts who were casting out demons in the name of Jesus. To vam je kao u djelima apostolskim onih 7 sinova židovskog svećenika koji su istjerivali demone. I think they were more fortunate. Mislim da su oni imali malo više sreće. Because the demon turned on them. Jer se demon okrenuo protiv njih. Jesus I know, Paul I know, but who are you? Isusa znam, Pavla znam, a koji si ti? So at least they got shaken before they died. Znači njih je barem potreslo prije nego što su umrli. It's much worse to show up on that day. Puno gore je kad se pojavite pred Isusom na taj dan. There are lots of ways people can be self-deluded. Ljudi se na puno načina zavaravaju sami sebe. I mean, one way is just by being a member of a inherited religion. Jedan način je da samo budete član religije koju ste naslijedili. So for Jesus' audience, if you're Jewish and you feel I'm good with God because I'm Jewish. U Isusovom slučaju to je Židovi koji su mislili s mojim životom je sve okej jer ja sam Židov. I do the rituals, I go to church, I'm a nice guy, I haven't killed anybody. Vršim obrede, idem u crkvu, dobra sam osoba, nisam nikoga ubio. That's maybe the most normal form of self-delusion. I to je možda najčešći oblik samozavaravanja. I was at a service, I guess 7 years ago now, I think. It was 2015. Bio sam na jednoj službi tamo negdje 2015. I was trying to do the math. Because we were celebrating the 600th anniversary of the death of Jan Hus. Tada se slavila 600. godišnjica smrti Jana Husa. I'm Moravian and Jan Hus is our first big guy. Ja dolazim iz te moravske tradicije i Jan Hus je naš prvi veliki heroj. He was burned at the stake by the Catholic. Njega je katolička crkva spalila na lomači. We're really proud of that. I mi smo ponosni na to. And so we have this celebration, Jan Hus Day. Pa smo slavili dan Jana Husa. And I felt so empty when I left church. I osjećao sam se tako prazno kad sam otišao iz crkve. It was all about Jan Hus. Sve, Jan Hus je bio u centru. And being Moravian. I to da ste vi and there's this Moravci. nostalgia. Nostalgija.
and we sang our Moravian songs, I pjevali smo svoje moravske pjesme and nobody talked about Jesus. i nitko nije spomenuo Nobody Isusa. talked about walking with Jesus. Nitko nije govorio o tome kako hodati s All about Isusom. being Moravian. Sve je bilo o tome da smo Moravci. And you know the saying, God does not have grandchildren. I znate onu izreku, Bog nema unuke. You can't get in because your parents or your grandparents or their grandparents knew God. U Kraljevstvo Božje ne ulazite zato što su roditelji, djedovi, pradjedovi poznavali Boga. That's self-delusion. To je samo zavaravanje. Do you know Jesus? Znaš li ti Isusa? There is also, I think, personal experience can cause self-delusion. Osobno iskustvo isto tako može uzrokovati samozavaravanje. There are a lot of people who have this vision, Puno ljudi ima neku viziju a healing, ili im se dogodi iscijeljenje themselves or somebody else, ili njima ili nekome drugome. or they get involved with a group of people and they love the worship and it just feels so good. Ili su se uključili u grupu ljudi i super im je štovanje i osjećaju toj grupi je super. And they mistake that experience for true relationship with Jesus. I oni zamijene, odnosno pomisle da je to iskustvo pravi odnos sa Isusom. And they basically live off of that experience I žive od tog iskustva, without humble obedience through their life. a bez ponizne poslušnosti tijekom života. And they're going to be very surprised I iznenadit će se when Jesus says, kad im Isus kaže, but we don't have any relationship. ali ti i ja nemamo odnos. The final one is that spiritual power and success I zadnje je to da duhovna moć i uspjeh can be self-deluding. može voditi u samozavaravanje. There can be something that we mistake as spiritual power. Nešto što mi mislimo da je duhovna moć, There can be the demonic that we attribute to God, but it's not God. mogu biti demonske sile koje mi pripišemo Bogu, ali to nije But in Bog. some strange way, I think we can also experience the real spiritual power of God working through something we've said or done. Ali isto tako možemo iskusiti pravu Božju moć koja se očituje kroz nešto što smo mi ili rekli ili učinili, And we ourselves don't have real relationship with Jesus. ali mi sami nemamo osoban odnos s Isusom. That's kind of messy. Malo je to You don't komplicirano, have to believe that. ne morate But- se slagati sa mnom po tome, But there have been these evangelists ali postoje određeni evangelizatori who have led thousands of people to Christ koji su tisuće ljudi doveli do Krista while they've been sleeping with all kinds of women along the way. i usput spavali sa raznim ženama. I mean, there've been these guys who they're healing people. People seem to really be healed. Ljudi koji su liječili ljude i stvarno su neki ljudi bili And izliječeni. these guys are amassing huge fortunes. A ti ljudi sebi gomilaju ogromna bogatstva. And it reminds you of the letter to the First Corinthians. Podsjeti vas to na pismo Korinčanima prvo. There's all this spiritual power going on and all these gifts. Imamo sve te darove i duhovnu moć koja se manifestira. And Paul basically says, I wish you all would just stop because it's just loud noise. A Pavao kaže, dajte, prestanite, jer to vam je samo buka. It's a clanging gong. To vam je kao gong koji izveči. Without love, it is nothing. Bez ljubavi to vam je sve ništa. And he's setting up that the gifts don't really prove your relationship with Jesus. They don't prove your maturity. I Pavao tamo kaže, ti darovi nisu dokaz vašeg odnosa s Isusom, niti dokaz vaše zrelosti, The fruit does. nego plodovi su Are you dokaz. increasing as a person who loves? Rastete li vi kao osoba koja voli As a druge, person who is patient, kao strpljiva osoba, who is gentle, nježna, ljubazna who osoba, experiences joy just in being with God? osoba kojoj je radost samo biti s Bogom. That's what you're looking for. To nam treba. So be careful. Znači, budite oprezni. And that leads us into the last contrast. To nas dovodi do zadnjeg kontrasta. I mean, this is basically what are you building your life on?
na čemu gradite svoj It's život. the two houses. Dvije kuće. So let's read this 24 to 27. Stihovi 24 do 27. Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i jurnuše na kuću, ali se ona ne sruši, jer je sagrađena na litici. Naprotiv, svatko tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pijesku. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i nasrnuše na tu kuću i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina. Okay, first off, just from a rhetorical standpoint, Prvo, s retoričke strane, that's how you do contrast. ovako se izlažu kontrasti. That's a picture to put in your mind. To je Like- slika koju je dobro staviti ljudima u mozak. Especially the way he ends. Pogotovo način kako završava. He set up the two houses, Prvo je oslikao te dvije and kuće, the rains descend, dolazi and kiša the flood rises, i poplava se and diže the wind blows, i bura se and diže it bursts against the house, i udari u kuću and it falls. i ona And padne. great is its fall. I velika je njena ruševina. Is Jesus trying to scare us? Jel nas Isus ovdje pokušava zastrašiti? I feel like Jesus is trying to scare us. Mislim da da. There's a way that ends in destruction. Postoji jedan put koji završava propašću. There's a tree with bad fruit that's going to get cut down and burned up. Stablo koje donosi loše plodove će biti posječeno i bačeno u vatru. There are people that are going to show up on the last day and say, Lord, Lord, and he's going to say, depart from me, you have no place in my kingdom. Ljudi koji će se pojaviti na sudnji dan, a Isus će im reći, odlazite od mene, nema za vas mjesta u mojem And kraljevstvu. you could spend your entire life building a house. I možete provesti cijeli život gradeći The kuću. house is your life. Kuća je vaš This život. is the sum total of everything you've lived for and everything you've ever done. To je sve za što ste ikad živjeli, što ste ikad napravili. And in sunny weather, it looks great. I dok je sunčano, kuća izgleda But super. when the storm comes, Ali kad dođe oluja, great is its fall. velika je njena ruševina. I think he's trying to scare us. Baš mislim da nas pokušava uplašiti. And that kind of preaching could be manipulative I ovakvo propovijedanje može biti manipulativno. if the danger were not real. Kad opasnost ne bi bila You know, stvarna. we create, politicians do this a lot, create a sense of danger and fear to move you in a certain direction. Političari ovo rade svako malo. Stvore jedan osjećaj opasnosti i straha, ne bi li vas odveli u određenom smjeru. But if you're asleep in your house Ali ako spavate u kući and it's on fire i kuća se zapali and some guy walks by your house i neki lik prolazi pored vaše kuće and you're sound asleep i vi čvrsto duboko and spavate then you hear i čujete ovo, and you wake up and you're like terrified probudite se i prestrašeni ste and then you smell smoke and see fire and you're even more terrified i probudite se i osjetite dim, vidite vatru i još se više and you grab uplašite, your kids and run out of the house. pokupite djecu, pobjegnete van iz kuće. Are you angry at the guy who scared you by knocking on your door? Jel se vi ljutite na tog čovjeka koji vas je prestrašio i probudio zbog udaranja na vrata? No, you're Ne. grateful Zahvalni ste mu, because there was real danger. jer je opasnost bila stvarna. There's two ways, Postoje dva puta, two trees, dva stabla, two claims, dva klana, two houses, dvije kuće. one way, the way that looks like the right way, Jedan put, odnosno dva puta, jedan koji izgleda kao pravi, leads to death. vodi u smrt, The other way, a drugi,
the way that takes seeing yourself as you truly are. Taj drugi put zahtijeva da sebe vidite onako kako stvarno jeste. Poor in spirit. Siromašni duhom. And seeing Jesus as he really is. I da vidite Isusa kakav on stvarno jest. The Lord of life. Gospodar života. That way. Taj That put way leads to life. vodi u život. When thinking about this, the house, just my final illustration. Evo zadnja ilustracija. Razmislite o kući. My dad built a good house. Moj tata je sagradio dobru kuću. So, he died later that year, the first COVID year. Umro je krajem te prve COVID godine. The year before that, America was just really race tension had grown, had heightened. A godinu prije toga u Americi rasne tenzije su porasle jako. There were two black men who had been in separate situations had been killed by white police officers. Bile su dvije situacije odvojene gdje su crnci bili ubijeni od strane bijelačke policije, bijelih policajaca. Clear abuse of authority. I to je bila vrlo jasna zloupotreba autoriteta. It's interesting for me that my children are all white. Zanimljivo da su moja djeca bijelci, bijelkinje, but they grew up in Croatia. Ali odrasle su u Hrvatskoj. So they don't have the same history as white Americans. I nemaju istu tu povijest kao bijelci u Americi. So they're now in college trying to figure this out. I one su sad na faksu i pokušavaju shvatiti uopće cijelu tu tenziju. And we're trying to help them. We're like, no, Julia, you cannot dress up like Michael Jackson on Halloween. I mi im pokušavamo pomoći i kažemo, Julia, ne možeš se obući kao Michael Jackson na Halloween. That's no longer acceptable. To nije prihvatljivo više. I know you love Michael Jackson, but no, you can't. No blackface. Znam da ti je super Michael Jackson, ali ne možeš obojati svoje lice u crno. And inside of herself, she doesn't quite get it. She's like, a ona to ne razumije. So she's learning. Uči. When my dad died, because it was COVID, we only had like 15 people at the funeral. Kad je tata umro zbog covida, bilo je tipa 15 ljudi na sahrani. And he was a teacher for over 30 years. Ali on je preko 30 godina bio učitelj. Track coach for almost 40 years. Trener atletike skoro 40 godina. Constant servant at church. Stalno je služio u crkvi. Extroverted. Ekstrovert je bio. So there would have been hundreds of people at the funeral if we had a funeral. Da je moglo, bile bi stotine ljudi na njegovoj sahrani. Clarence came by the house. Clarence je kasnije došao u našu kuću. He wasn't in prison once, he was in prison twice. Nije bio u zatvoru jednom, nego 2 puta. And the first time my dad stood as he sponsored him when he came out. Prvi put moj tata je preuzeo ulogu sponzora nakon što je on izašao van iz zatvora. And Dad didn't give up on Clarence. He sponsored him the second time when he Tata nikako nije odustao od njega i nakon drugog puta što je izašao iz zatvora opet mu je bio sponzor. Really, Clarence, he attributes, well, there are two people. His wife and my dad, he saved his life. Clarence kaže da su 2 ljudi spasili njegov život, njegova žena i moj tata. And it tore him up that we couldn't have a big funeral. I njemu je bilo grozno što nismo mogli imati veliku sahranu. I mean, Dad was with Jesus. I don't think Dad cared. Tata je bio kod Isusa, mislim da njemu nije bilo But it stalo. bothered Clarence. Ali Clarence je to jako mučilo. So Clarence organized a drive-by funeral. Pa je Clarence organizirao sahranu kolone vozila koja će se provesti pored groblja. So Mom and me and all our kids were kind of at our the bottom of our driveway. Mama i ja i obitelj, djeca smo bili ispred kuće, pored ceste. And they just drove by our house and honked horns. I onda su auti prolazili kroz našu ulicu pored kuće i trubili. As a way to show honor. I na taj način su iskazivali čast. To Coach Brent.
trener u Brentu. And I was just thinking with my girls there, because it's in this race tension in the United States. I moje se cure tamo bile i s obzirom na tu rasnu netrpeljivost u Americi. And it was like black family, all the cars were black. I u svim tim autima koji su prolazili i trubili su se nalazile crnačke Because this was obitelji. that part of his life, the coaching part. Jer to je bio taj dio njegov života, taj trenerski dio njegovog života. He just lived a life of humble obedience. On je živio život ponizne poslušnosti. And he just really built a nice house. I izgradio je prekrasnu kuću. God built a nice house. Bog je izgradio prekrasnu kuću. The last two verses are the context, kind of. Zadnja dva stiha su kontekst. On the Sermon on the Mount, the first two verses, Jesus goes on a mountain, sits down, and the disciples gather. Kod propovjedi na gori prva dva stiha nam kažu da se Isus popeo na goru, tamo su bili učenici, on je sjeo i počeo poučavati. The last two verses show us it's not just a small group of disciples, it's a multitude. A ova zadnja dva stiha nam govori da to nije bila samo mala grupa učenika, nego mnoštvo. So read 28 and 29. Kad Isus dovrši svoj govor, veliko je mnoštvo naroda bilo zaneseno njegovom naukom, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici. Yeah, he had authority. Da, imao je vlast. You've heard it said, but I say to you. Čuli ste da je rečeno, ali ja vam kažem. Not only that, but what I say to you. Ne samo to, nego ono što vam ja If you kažem, listen to it ako slušate and obey it, i budete poslušni tome, your life will matter. Vaš život će imati smisla. If you do not, Ako ne poslušate, your life ends in destruction. vaš život će završiti kao jedna velika ruševina. Who says something like that? Ko govori takve stvari? Who says at the end of time, Ko kaže na kraju vremena you will come to me stat ćete pred mene and say, Lord, Lord. i reći gospodine, gospodine. And if I know you, I ako vas ja poznam, you will enter the kingdom of heaven. ući ćete u kraljevstvo nebesko. If I do not know you, Ako vas ne poznam, you will not enter the kingdom of heaven. nećete ući u kraljevstvo nebesko. What kind of man says that? Kakav čovjek takve stvari može govoriti? He is the Lord of life. On jest gospodar And our života. goal is not to be amazed at his teaching. I cilj ovdje nije da sad mi budemo zaneseni njegovom naukom, We believe who he is. nego vjerujemo tko on jest. So our goal is to hear Tako da naš cilj je čuti, and to do činiti for his glory. za njegovu slavu. Možemo malo u tišini, pa 1-2 minute možda, malo da sjedne poruka.
ako se nalaziš na plaži i već su strojevi iskopali temelje, obustava radova. Pošalji ih kući. Prodaj zemlju. Kupuj negdje na stijeni. Još nije kasno. Ta divna milost slatka je, što bjednog spasi me, izgubljeno me pronađe, slijepi jak vidim gled. I srce Boží strah sad zna, no milost tješi me, dragocjena je milost, od kako primi od okova oslobođen, zbog spasa mog sam otkupljen, ko potop me preplavila, ljubav beskrajna, milost predivna. Bog dobra mi obećaje, nič nadu čvrsti gled, on štit je moj nasljeđen, dok smrt mi ne dođe, od okova oslobođen, zbog spasa mog sam otkupljen, ko potop me preplavila, ljubav beskrajna, milost predivna. I svijet će skoro nestati, sjaj sunca prestati, no Bog mi dade poziv svoj, on uvijek bit će moj. Još nismo gotovi. Ja bih pozvao, pred nama je adventsko vrijeme, ja bih pozvao Hansija da predstavi što nas čeka u razdoblju adventa. A ja ću ga pokušati prevesti. Good morning, everyone. Dobro jutro svima. Dobro jutro. So, this is my second winter Christmas in Croatia. Ovo je moj drugi Božić, to jest zimski period u Hrvatskoj. It's amazing. I odlično je. Because we don't have ice cream melting and the heat scorching you. Zato što niti se ne otapa sladoled, niti te ne ošine vrućina. So for the first time, Christmas makes sense to the Reineke family.
Po prvi puta njegove obitelji Božić ima smisla. We can enjoy vruća šokolada, Da. fritule, and maybe kuhano vino for some of you. Depends on where you're standing. Ovo razumijete. But this is a great time of celebration, Ovo je veliko razdoblje slavlja ili and we really hope that this year the Christmas festival will not disappoint. i nadamo se da ovog Božića ovog adventa božićno proslava neće razočarati. Do you guys agree with me? And last year was last year. Ja se slažete sa mnom, lani je bilo lani, a ove godine je druga stvar. We don't talk about the past. But in any case, but in the same time, it's also a place where the world is in turmoil. The world is in turmoil. It's in chaos. Ali isto i ove godine, ja sam tako loš u prevođenju, ja se ispričavam. Ja. Razumiješ. Thank you so much. Ove godine svijet je u kaosu, previranjima. The world is in turmoil politically, Politički, socially, društveno, economically, ekonomski, spiritually, duhovno, but also relationally. ali i odnosno, u odnosima. And that's a time when the world is facing tremendous depression, I svijet je pod velikom opresijom, anxiety, anksioznošću, uncertainty, nesigurnošću, guilt, and shame. krivnjom i strahom. But this is a time during Advent Ali Advent je isto tako vrijeme where it's the best time for us to tell the world that there is a solution. najbolje vrijeme kad mi možemo svijetu reći da postoji rješenje. And that solution is in Jesus Christ. I to rješenje je Isus Krist. We're going to build on what Michael ended with today. Gradit ćemo na onome s čime je Michael danas završio. And the topic of the sermon series is called Došao sam. Tema ove serije serije propovjedi će biti Došao sam. So the focus will be on specific scriptures Čitat ćemo razne dijelove pisma where Jesus gave reason why he came. gdje Isus govori o tome zašto je došao. So it's going to be very exciting Biće uzbudljivo because week one we're going to speak about the fact jer kao prvo razgovarat ćemo that Jesus said, I did not come to bring peace. o tome da je Isus rekao ja nisam došao da donesem mir, I came to bring fire and a sword. nego da donesem vatru i mač. And I can't wait for it to be kindled. I jedva čekam da se zapali. He seems angry. Tu se Isus čini ljutit. The second week we're going to see how Jesus calls for with a specific challenge. Drugi tjedan ćemo vidjeti Isusov poziv sa specifičnim izazovom. The third week we're going to look at how we are called to respond a certain way to his challenge. Treći tjedan vidjet ćemo u Luki kako smo pozvani da odgovorimo na taj izazov. The fourth week we're going to see at what will be the result when we respond to his challenge. A četvrti tjedan vidjet ćemo koji je rezultat kad odgovorimo na njegov izazov. And then on Christmas Day we're going to see how everything comes together only in Christ. A onda na dan Božića vidjet ćemo kako sve to skupa se spaja u Isusu. So Jesus is the only solution for what we're facing. Znači, Isus je jedino rješenje za sve ove stvari koje nam se događaju u svijetu. But to leave you with a clue, just like Michael ended today, Ali da vas ostavim sa jednim malim tragom, kao što je i Michael danas završio. the message comes close. Poruka se približava And when we understand it personally, i kad ju osobno razumijemo, it will become the solution of everything else outside. ona će postati rješenje za sve drugo izvan nas. See you next week. Vidimo se sljedeći tjedan. Super. Ja bi molio Tomaša još za obavijesti.
Znači, možemo krenuti. Informacije za nadolazeći tjedan. U utorak biti će 2 događaja. U 7 na večer u crkvi sastaje se molitvena grupa žena, a u kući Nade krene sistematska teologija, proučavanje sistematske teologije. Za sve kojih zanima ta tema, početak je u utorak u 7 na večer. U četvrtak u 7 također na večer u kući Nade sastaje se grupa za proučavanje Svetog pisma. Nastavlja sa Evanđeljom po Mateju. U subotu u crkvi u 10:30 do 12 je klub radosne vijesti za djecu od 6 do 12 godina. I u nedjelju, što smo upravo čuli, počinjemo sa adventskim propovjedima. U 10 krene služba, a grupa za tehničku podršku i za štovanje krene ranije u 9 ujutro. Uredovno vrijeme kuće Nade je kao obično od ponedjeljka do petka od 9 do 13. U ponedjeljak 28.11., znači ne ovaj sutra, nego još u tjedan dana je grupa Henganje ovdje u crkvi u 8 na večer. I u 2 tjedna, 4.12. u 18 sati sastanak crkve ovdje. To je to što se tiče obavijesti. Hvala. Iza nas je serijal Govor na gori. Ja sam stvarno zahvalan Michaelu na porukama. Referenca na prvu sliku koju smo pokazali 2 puta. I tu se ljudi špekuliraju šta se smije raditi, šta ne smije. Meni, kad sam još bio mali, kad sam gledao tu sliku, ja sam mislio, pa Isus bi najvjerojatnije družio se s ovim ljudima tu gdje je široki put i gdje je puno ljudi. Najvjerojatnije bi Isus bio tamo među njima pa mi je to bilo zbunjujuće i takve stvari. Ali ono što je Michael rekao, kada čitamo kao da je jedan lup koji se napravi, kao jedan, kako bi lup rekli na hrvatskom, neka petlja koji isponova nas navodi na čitanje govora na gori, gdje opet u početku dolazimo na blagoslove i gdje se moramo skrušeni pogledati na Krista. A kako je pokazao Michael, baš zanimljivo, ako smo usredotočeni na Krista, ako hodamo prema tome, jer onda je i Krist i vrata i put. Ja bih volio zaključiti sa nama vrlo poznatim stihom. Isus kaže ovako: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Da mene ste upoznali i Oca biste mojega upoznali. Od sad ga i poznajete i vidjeli ste ga. Amen.